बंधुगण समस्त को स्वागत आज वीडियो को आज वीडियो आपण मानक अनेक अनेक इंपोर्टेंट और खास वीडियो आज वीडियो मुझे साधारणतः कहबी जे आपंकर 2025 मसीहा फेब्रुआरी मास 21 तारिख को अंतर्जातीय मातृभाषा दिवस पालन अलरेडी चिठी आसी एवं ये जो चिठी आसी प्रति विद्यालय को केते टंका आसी आपण मैंने किपरि खर्च करेंगे माने यहाँ आसी ग्रांट को आप क्यों ग्राउंड रे खर्च करेंगे एवं प्राथमिक उच्च प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय यहाँ पालन करिवार प्रस्तावित कार्यक्रम और प्रतियोगिता सब कौन अच्छी एवं शेष में कहबी यार भाउचर आपड़ किपरि प्रस्तुत करेंगे। तो आसतु भिडियो को स्टार्ट करिया पूर्व कही रखुच्छी जदि आपण मैंने प्रथम थर ये चैनल को विजिट करुँच चैनल को सब्सक्राइब करना तले लिखाई लाल सब्सक्राइब बटन दबाई सब्सक्राइब करूँ और ता सहित बेल आइकन को दबाई दिंतु जहाँफल ये चैनल द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक भिडियो नोटिफिकेशन आपण मैंने आगे पाइपर। तो शिक्षक शिक्षयित्री बंधुगण निश्चित रूप से आपण मानक आज वीडियो को मुझे स्वागत करुच्ची पूर्व आपण निश्चित रूप से आशा करी लाइक करने और वीडियो को शेयर करने जहाँफल फल ये वीडियो समस्त पाखे पहुँची पार। तो ये हूँ आंतर्जातिक मातृभाषा दिवस अलरेडी चिठी आपण मैंने पाई जाइए बाहरी जाइला चिठी। तो आसतु आंतर्जातिक मातृभाषा दिवस पालन सम्बन्ध में राज्य प्रकल्प निर्देशक असेवा भुवनेश्वर को पत्र संख्या अनुଯାयी तारीख 14/2/2025 पत्र संख्या बा तारीख अनुଯାयी यार कौन कराई एककिता नकल अध्यक्ष ओडिशा आदर्श विद्यालय समूह प्रधान शिक्षक समस्त सरकारी प्राथमिक उच्च प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय में मयूरभंज अवगति निमंते प्रेरण करागला। अनुरोध करा कि प्रति वर्ष भली ए वर्ष मध्य विद्यालय में फेब्रुआरी मास 21 तारिख में आंतर्जातीय मातृभाषा दिवस पालन करने सहित यह परिप्रेक्षी में विद्यालय मातृभाषार प्रचार और प्रसार पर शपथ पाठ और मातृभाषार विभिन्न प्रतियोगितार आयोजन करेंगे। तेणु फेब्रुआरी मास 21 तारिख में प्रति विद्यालय में सी प्राथमिक हो पारे उच्च प्राथमिक हो पारे बा 9-10 हो पारे हाईस्कल हो पारे। तो सबू विद्यालय शपथ पाठ कर मातृभाषार विभिन्न प्रतियोगिता आयोजन कर प्रत्येक विद्यालय शपथ पाठ छात्र छात्री शिक्षक शिक्षयित्री अभिभावक विद्यालय परिचालन कमिटी उन्नयन कमिटीर सहयोग शपथ पाठ करेंगे और कार्यक्रम में अंशग्रहण कर समुदाय छात्र छात्री शिक्षक शिक्षयित्री अभिभावक संख्या फटोचित्र वीडियो इत्यादि संपूर्ण ब्लॉक शिक्षा अधिकारी निकट प्रेरण करेंगे। आपण मैंने यहाँ कर सारा कार्यक्रम तार सबकि डॉक्यूमेंट फोटो जी फोटो हो वीडियो हो सबूटा आपण क्या पाख प्रेरण करेंगे ना आपंकर बीओ ऑफिस ब्लॉक शिक्षा अधिकारी निकट को आप प्रेरण करेंगे बीओ ग्रुप को प्रेरण करेंगे। तो आसतु बर्तमान जावा प्राथमिक उच्च प्राथमिक माध्यमिक श्रेणी निमंते आयोजित होगा मातृभाषार व्यवहार उपर आधारित विभिन्न प्रस्तावित प्रतियोगिता गुड़िक आपण मानकर अवगति निमंते एठार उल्लेख करागला। कौन अच्छी प्रथम रु पंचम श्रेणी प्रथमे कौन कर प्रस्तावित कार्यक्रम प्रतियोगिता कौन अच्छी ना प्रथम काम है प्रार्थना सभा शिक्षक शिक्षयित्री और पिला माने मातृभाषा संविधान प्रस्तावना पाठ करेंगे। मन रखु आम जो संविधान प्रस्तावना अच्छी संविधान जो प्रस्ताव अच्छी आपण मैंने जानी संविधान जो प्रस्ताव अच्छी कारण विभिन्न बही दिया संविधान प्रस्ताव को पाठ करेंगे शिक्षक शिक्षयित्री और पिला माने केटा ना मातृभाषा माने ओडिया भाषा मातृभाषार बहुल व्यवहार सेकेंड आसला मातृभाषार बहुल व्यवहार और यार संरक्षण निमंते शिक्षक शिक्षयित्री और पिला माने शपथ पाठ करेंगे। मातृभाषार बहुल केमती व्यवहार करा यार संरक्षण निमंते शिक्षक शिक्षयित्री पिला माने शपथ पाठ करेंगे। बहुभाषी शब्द कार्ड खेल प्रतियोगिता बहुभाषी शब्द चित्र प्रस्तुत करेंगे बहुत भाषा जर मातृभाषा ओडिया है ओडिया इंग्लिश हिंदी तेणु बहुभाषी शब्द कार्ड खेल प्रतियोगिता जो विभिन्न भाषा अच्छी आमर समस्त मातृभाषा अलग थाईपे आम विद्यालय भी विभिन्न पिलांकर मातृभाषा अलग थाए समस्त ओडिया जी कही हेनी तेणु बहुभाषी शब्द कार्ड खेल प्रतियोगिता करवा तांकर जो भाषा थी ह भाषा थी कि तांकर जो भाषा थी से भाषा को उड़िया को केमती करहब उड़िया से बहुभाषी शब्द चित्र प्रस्तुत करवा। तापर आसला मातृभाषार कहानी गप कहवा गीत गाइबा अभिनय प्रतियोगिता करेंगे जे पिला माने मातृभाषार विभिन्न कहानी कहे गप कहे गीत गाइबे और अभिनय प्रतियोगिता मध्य करें। तापर आसला संस्कृति और गोष्ठी विभिन्न जिनिस संग्रह कर तार नामकरण करवा एवं आंचलिक भाषा गल्प पोस्टर प्रस्तुत करवा अंताक्षरी खेल खेलवा जेरक विभिन्न अंताक्षरी शब्द खेल हो विभिन्न पद्य अंताक्षरी हो आपण
ଖେଳି ପାରିବେ। ତ ଇଏ ଗଲା ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ପାଇଁ। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଷଷ୍ଠରୁ ଅଷ୍ଟମ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ନା ଷଷ୍ଠରୁ ଅଷ୍ଟମ ପାଇଁ ହେଲା ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭାରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପିଲାମାନେ ମାତୃଭାଷାର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରସ୍ତାବନା ପାଠ କରିବେ। ସେ ସେମ୍ ଜିନିଷ ଅଛି। ମାତୃଭାଷାର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ସଂଗ୍ରହ ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପିଲାମାନେ ଶପଥ ପାଠ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବି ସେମ୍ ଅଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ କବିତା ବହି ଆଉ ଗଳ୍ପ ବହି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। এইটা নথিলা আঞ্চলিক ভাষার কবিতা বহি আউ গপ বহি প্রস্তুত করবে এবং কেমন করবে না সমস্তে করবে এটা এবং আঞ্চলিক ভাষার চিত্র শব্দ খেল খেলবে চিত্র আউ শব্দ খেল মানে শব্দ আউ চিত্রকু কেরক মিশাইবে সে খেল খেলবে ভাষা শব্দ জাদু পেড়ি প্রস্তুতি পরিচালনা ভাষার যে শব্দ রয়েছে সে শব্দ পাই জাদু পেড়ি প্রস্তুত করবে এবং তাকে পরিচালনা করবে জাদু পেড়ি গোটে অছি যদি কইবে মু তা উপরে ভিডিও নিশ্চিত রূপে বনাইবি। আঞ্চলিক ভাষার কাহিনী ও গল্প কার্ড প্রস্তুত প্রতিযোগিতা করবে নিজ যে ল্যাঙ্গুয়েজরে সে কম করবে কাহিনী আর গল্প কার্ড মধ্যে প্রস্তুত করবে। গল্প কার্ড মানে গল্পকে আপনার বিভিন্ন প্রকার তাঁর ল্যাঙ্গুয়েজে প্রস্তুত করে পারেন বা চিত্র দ্বারা মধ্যে প্রস্তুত করে পারନ୍ତି। আঞ্চলিক ভাষার শব্দাক্ষরী ও অন্তাক্ষরী খেল খেলবে বিভিন্ন শব্দাক্ষরী শব্দকে শব্দ করিকি সেমানে করিপারে বা অন্তাক্ষরী মধ্যে খেলিপারে। ইয়ে গলা ষষ্ঠরু অষ্টম। তাপরে আপনার দেখিবা নবমরু দশম। নবমরু দশম সবু କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଯେଉଁ ନବମରୁ ଦଶମ ରହିଲା ଏଠି ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭାରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପିଲାମାନେ ମାତୃଭାଷାର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରସ୍ତାବନା ପାଠ କରିବେ যেটা ସେମ୍ ଅଛି। ମାତୃଭାଷାର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ଏହାର ସଂରକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପିଲାମାନେ ଶପଥ ପାଠ କରିବେ ଏଟା ବି ସେମ୍ ଅଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ଗଳ୍ପ କବିତା କହିବା ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ନିଜ ଭାଷାରେ ଗପ କହିବା କବିତା କହିବା ମାତୃଭାଷାର ପଦ୍ୟାନ୍ତଳି ଖେଳ ଖେଳିବା ପଦ୍ୟାନ୍ତଳି ମାନେ ଗୀତ ଯେଉଁଟାକି ମାତୃଭାଷାରେ ଖେଳିବା ଭାଷା ପୁସ୍ତକ ମେଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଭାଷାର ପୁସ୍ତକ ମେଳା ଯେ ବହି ମେଳା ଭାଷା ପୁସ୍ତକ ମେଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଭିନ୍ନ ଭାଷାର ଲେଖକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନେଇ ବକ୍ତୃତା ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବା ଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ଲେଖକଙ୍କ ଜୀବନୀକୁ ନେଇ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ଯେ ଯାହାର ମାତୃଭାଷା ଯାହା ତେଣୁ ଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ଓଡ଼ିଆ ହେଇପାରେ ହୋଇପାରେ ଲେଖକଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇ ବକ୍ତୃତା ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବା ନିଜ ଭାଷାରେ ତାକୁ ଅନୁବାଦ କରିବା ଆସିଗଲା ଯାହା ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା ଯଦି ହିନ୍ଦୀର ଅଛି ତାକୁ ନିଜ ଭାଷାକୁ ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବା। ତାପରେ ଆସିଲା ଆଞ୍ଚଳିକ ଗୀତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବା ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ଗୀତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବା ସେଟା ବି ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ତାପରେ ଆସିଛି ଗୋଷ୍ଠୀ ସଦସ୍ୟକୁ ଭାଷା ଦିବସରେ ସାମିଲ କରି କବିତା ଗଳ୍ପ ଅନୁଭୂତି କାହାଣୀ କହିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବା ସେହି କଥାକୁ ପିଲା ନିଜ ଭାଷାରେ ଲେଖିବେ। ତ ଏଇଥିଲା ନବମ ଦଶମ। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଗଲେ କିପରି ଏହାକୁ ପାଳନ କରିବେ ହେଉଛୁ ପ୍ରାଥମିକ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ମାଧ୍ୟମିକ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତା ଗ୍ରାଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଏହା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆସିଛି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମାତୃଭାଷା ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବା PM ପୋଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣ ଦେବେ। କ୍ଷୀରି ଦେଇପାରନ୍ତି ଓ କାକରା କ୍ଷୀରି ଓ କାକରା କିମ୍ବା ଖେଚୁଡ଼ି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାରମ୍ପରିକ ପିଠା ଦିଆଯିବାର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ଯଦି କ୍ଷୀରି କାକରା ମିଶାଇକି ଦେବେ ନହେଲେ ଖେଚୁଡ଼ି ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାରମ୍ପରିକ ପିଠା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ମିଲେଟ୍ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ 2000 ଟଙ୍କା ଡିଜିଗଭ୍ ଯୋଗେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରତି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଏହା ପାଇଁ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଆସିଛି 2000 ଟଙ୍କା। କେବଳ ଏଇ 2000 ଟଙ୍କା ଆପଣ ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟଟା କିଣିବେ ତାର ଭାଉଚରଟା ଆପଣ କରିବେ। ଯେଉଁ କମ୍ପୋଜିଟ୍ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିଛି ସେମାନେ ଏହାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇପାରିବେ। ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 1 ରୁ 10 ଅଛି ବା ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି 21 ତାରିଖ କାଲି ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ରହୁଛି ତେଣୁ ତାକୁ ଆପଣ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସରେ ଏହାକୁ କରାଇ ପାରିବେ। ତେଣୁ 2000 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ କ୍ଷୀରି ଓ କାକରା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଖେଚୁଡ଼ି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାରମ୍ପରିକ ପିଠା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଏବଂ ଏ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ ମାସ 21 ତାରିଖରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମାତୃଭାଷା ଦିବସ ପାଳନ ଓ ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ଏଟା ଚିଠି ପୁରା କରିଦେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏ ବର୍ଷ ଚାଲିଲା ଏଇଟାକୁ ପାଳନ କରାଯିବ ଏହିପରି ଭାବରେ ଏଟା କରାଯିବ। ତ ଜାଣିଗଲେ ସମସ୍ତେ 2000 ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ଆସିଛି ସେଥିରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ କିଣିଥିବେ ସେଇ କ୍ଷୀରି କାକରା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆପଣ ଗ୍ରୋସରୀ କିଣିବେ ସେ ଗ୍ରୋସରୀ ବିଲ୍କୁ ଆକୁ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି 2000 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କରିପାରିବେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଗକୁ ଆସିବୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ ବିଦା ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।